जसं तुम्ही जाणा आम्ही एक विषय घेऊन चलता हांगा चोडणा गांवचो एक मोठो विषय आसलो तो रोरो फेरीबोटीचो. आम्ही खरेंच वेलकम करता रोरो फेरीक आनी पयलीं आमी सांगलेले की ह्यो रोरो फेरी सर्विसीस खूब बऱ्यो आसा नो डावट. हांव बाकीच्या गजालींचेर उलयना मंत्री उलयलो जावं आमदार उलयलो तेजेर हांव उलयना बट पयर आमी एक 3 दीस पयलीं आमी ह्याच रॅम्पार मेळ्ळे. आमचे 2 डिमांड आसले. आमचो एक मेन डिमांड आसलो तो हांगा जे कन्सेशन जाता सकाळचे पीक आवर्सान परत सांजच्या टायमार ह्या टायमार तुमी सगळ्यांनी पयला आसतलें आनी खुबशे व्हिडियोज तेजेर येयले. सो हे 2 डिमांड आमचो मेन डिमांड आसलो कन्सेशनाचो. सो ज्या दिसा आमी हांगा एक प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्या लोकांचो व्ह्यू आयकून घेवन तुमचे मदीं मांडले तेन्ना इमिजिएटली सेकंड डे खंय तरी सरकारान तेची दखल घेतल्या आसुये आनी त्या नंतर हांगा इमिजिएटली सेकंड डे 2 रोरो प्लस आमी एक्चुअली 3 मागलेल्यो पण 2 दुसऱ्यो ह्यो ब्लू कलरच्यो फेरी चालू जाल्यो आनी ट्राफीक खूब प्रमाणात हांगा कमी जालो. सो त्या हेजेर खंय तरी आमकांय बरें दिसलें आनी आमी हांगा खंय तरी समाधानी जाले. पयलो आमचो विशय आसलो तो हो. दुसरो विशय आसलो आमचो फेअर चार्जीस जे आमी म्हटलेले की चोडणेकारांक 4 व्हिलर 10 रुपया करचे, 2 व्हिलरांक फ्री करचे आनी बाकीचे कितें आसा कमर्शियल व्हेकल्स ते चार्जीस तुमी डिफायन करचे आनी हे मांडचे. बट तेंच्यांनी आतां अजून ते चार्जीस हालयल्ले ना. सो आमी ह्या दोनूय डिमांडाचेर सरकाराक 3 दिसाचो अल्टिमेटम दिल्लो. आयज ते 3 दीस सोंपता आनी आमी सांगलें की आमचो फुडलो प्लॅन ऑफ एक्शन आमी कितें ते डिक्लेअर करतले म्हणून. सो मेन मुद्दो आमचो पयलो आशिल्लो डिमांड तो फुलफील जाल्लो आसा. सो आमी इतले हार्शली सरकारा कडेन एग्रेसिवली इतले वचना सध्या तरी, कारण आमी एक डिमांड फुलफील केला म्हणटकीर दुसरो डिमांड जो आसा आमचो तेजेर उलयता हांव. आमी येता त्या आयतारा सांजच्या 5 वरांचेर ह्याच फेरी रॅम्पार एक पब्लीक मिटींग कॉल केलें आनी ह्या पब्लीक मिटींगेन आमी जे लोक आसा सगळे लोक ही मिटींग ओपन आसतली, सगळ्या लोकांचो व्यू घेतले आनी परत जो आमचो दुसरो डिमांड आसा फेअर चार्जीस तेजेर आमी झगडटले आनी जो पर्यंत आमचो फेअर चार्जीस आमच्या लोकांक जाय तसो जायना तो पर्यंत हो एक मुवमेंट म्हणा किंवा रिव्होल्युशन म्हणा चालू उरतलें. जे पयर आमी जे 2 डिमांड जे आमी घातलेले आनी ते 2 डिमांडांच्यान एक डिमांड आमचो क्लियर जालो जो आमचो ट्रॅफिक कंजेशन आसा पळय तो मेन इम्पॉर्टंट कसो जालो आमचो. सो आमकांय जातालें की आमी एग्रेसीव फाल्यां पळयचे की आमचो सेकंड डिमांड ना जाल्ले आसले कारणान. पूण सेकंड जो डिमांड आसा तो खंय तरी चोडणेकारांचे लायफ लायन लागलेल्या कारणान आयज आमी बेश्टेच कितें हवेन कितें करूंक शकना. सो आमी चिंतून आमी लोकांक जे पब्लीक जे आमचे चोडणेचे आसा तशेंच जे हेर गोंयचे लोक जे आमकां तेंको दिता तांकां आपोवन खंय तरी आमी पब्लीक मिटींग आमी कॉल आउट केल्ली आसा. आयज पब्लीक मिटींग कित्याक खंय तरी आमी जाय जाल्यार चोडणा बंद करपाक शकताले पूण खंय तरी जेन्ना आमी पयर प्रेसा कडेन येयले हांगा खंय तरी एक मिटींग आमी अर्जंट बेजिसाचेर कॉल आउट केली. ते टायमार दुसरे दिसा खंय तरी जो आमचो आमदार आसा तेणी खंय तरी एक जेन्ना असेंब्लीच्या भायर जेन्ना बायट दिता आसतना तेणी जर सांगले की खंय तरी एक 4 ते 5 कितें ते अतृप्त आत्मा जे आसा पळय ते खंय ते भटकत आसा आनी ते नाका जाल्ले करता आनी खंय तरी पॉलिटिक्स करता. सो आमी क्लियरली येता त्या आयतारा 5 वरांचे सांजचे आयज आमचे आमदाराक आमी कॉल आउट करतात की तुमी येवचे आनी पळयचे की अतृप्त जी आत्मा आसा ती खंय तरी 5च जाण आसा काय खंय तरी आनी खूब जाण आसा. आमी पॉलिटिक्स करपाक हांगासर येवनाशिल्ले. आमी सिंपल आमचो एक मुद्दो आशिल्लो तो म्हणल्यार एक आसलो तो फुलफील जाल्लो आसा. सेकंड जो मुद्दो आशिल्लो पळय न्ही तो खंय तरी तितलोच इम्पॉर्टंट आसा आमकां, कारण फेअर जी आसा पळय न्ही ते आमचे एसेन्शियल आमी एसेन्शियल चोडणा ही फेरी सर्वीस आसा ती एसेन्शियल घातलेल्या कारणान खंय तरी चोडणेकारांक आमकां बेनिफीट मेळपाकूच जाय आनी हेजे खातीर हांव हें रेव्होल्युशन चालूच उरतलें. सो हांव आमचे चोडणेचे तशेंच गोंयचे जनतेक अपील करता की येता त्या आयतारा 5 वरांचेर चोडणा येवचें. माझी सरपंच उलयता. आमी हांगासरले रहिवासी आमकां हो रूट आसा इट इज अ लायफलायन आनी म्हाका गर्व आसा. म्हाका सांगपाक दिसता हांव चोडणेचो गेल्या 3 फावटी आमी इलेक्शनाक हांगासर निवडून येयले, सरपंच जाले. पूण पयलें आमचें आसलें की हांगासर लोकांक सर्वीस मेळची म्हणून. पूण संजय बाबान नोटिसात आपल्या व्हिडिओचेर दिल्ले हांगासर खंयच्याच रिप्रेझेंटेटिव्ह जे आसा
तेणे आमची समस्या केन्नाच लक्षात घेवंक ना, आमचे दुखणे केन्नाच लक्षात घेवंक ना. कित्याक ही फेरीबोट लायफलायन आमकां पोटाची खळगी करप, शिक्षण घेवप, हॉस्पिटलांत वचप, प्रत्येक गोष्टी आमकां फेरीबोटी शिवाय आमकां पर्याय ना. पण म्हाका आतां सरकाराक सांगूंक दिसता आनी आमच्या आमदाराक सांगूंक दिसता, फाटले एका अशीच एक वर्सभर पयलीं अशीच 10 रुपयाचे 40 रुपया केल्ले आनी 20चेर 80 रुपया केल्ले. तेन्नाय आमी आमदाराक सांगलेले की हांगासर आमचे म्हणणे मांड आनी आमचे रेट आसा तो कमी कर. आमी ताका हांगासर पब्लीक अशीच पब्लीक मिटींग आमी आपयल्ली. ते पब्लीकय मिटींगेक ताका हांगासर पांय पडलेले, तूं यो तुजे घराणे आहा ती मांड म्हणून. हेणे आमकां कॅर करूंक ना. जेन्ना लोकांचे 8-10 दिसांनी जेन्ना लोकांचो वयर पावले तेन्ना ताका कळोन येयलें की लोक आपल्याचेर अशांत आसा, लोक बरोबर ना. तेन्ना ताणें मागीर बिचोले आपल्या ऑफिसान आपूण ही रेट आहा ती सरकाराक फाटीं घेवंक लायता आनी तेन्ना ताका येना. तरी आसतना बावड्याचे दोळे कशे उगडाना तेंच म्हाका कळना. तुमकां एक सांगूंक कशें दिसता, ही इज रिप्रेझेंटेटिंग हे, आमी प्राऊड आसा रिप्रेझेंट करता, पूण रिप्रेझेंटेंट कित्याक करप आसता की आमच्या लोकांक कितें तरी दिलासो मेळपाक जायो. ती दिसा तुमी जाणा आसतले खरें म्हणजे हो आवाज ह्या आमच्या आमदारान उठोवंक जाय आसलो. 10 ते 30 करप. एक्चुअली ते रेझोल्युशन आसले, ते ग्रामसभेचे रेझोल्युशन आसले. तो आतां आमचे अतृप्त आत्मे म्हणटा फक्त 4 जाण आसा. ही तेजो स्टेटमेंट खूबच लागलो आमकां. म्हाका सांगूंक कशें दिसता की ही 4 जाण आत्मे आसा काय कितले आत्मे आहा. ताका लागून आमी एक टेस्ट हांगासर केला, एक लिटमस टेस्ट म्हणटा पळय तो हांगासर दवरपाचो केला. ताका जर हिम्मत आसा जाल्यार तेणे त्या एका मिटिंगेक जाहीर सभेक तेणे हांगासर उपस्थित रावचे. ताका आमी हांगा ह्या माध्यमांतसूनय आमी ताका हें करता, तुमच्या माध्यमांतसूनय ताका इन्व्हायट करता. तशेंच आमी पर्सनली वचून सांगतले, ना जाल्यार फोनाचेर तरी सांगतले तुमी हांगासर या म्हणून. आमचे पंचायतीकूय सांगतले तुमी सगळे हांगासर या म्हणून. आमी मागता ग्रामसभेन 10 रुपया ती तरी दवरची आसली. तूं फुकट मागोच नाका. म्हाजें म्हणणें एकूच आसा ह्या आमदाराक, लोकांचे तरी मातशी तरी घे. हो मंत्री आहा तो सांगता तुमकां 1 लाख बरा इल्ले ते 30 रुपया दिवपाक कितें काय म्हणून. तेणे चटके गरीब लोकांचे आजुनूय पळोवंक नासता. कित्याक ज्या मनीस एसीन भोंवता तो मनीस दुसऱ्याची केन्नाच ताका हें जायना, ताका ठोकर बसतकूच तेन्नाच कळटा. तेन्ना म्हाका तुमकां आनी एक सांगूंक कशें दिसता की तुमी ह्या हितूनसून या आयतारा दिसा आमी जाहीर सभा घेतली. मातसो पावसाची हें आसा जळका, तरी आसतना लोकांक हांगासरल्या खूब लागलां. आमी जेन्ना कानोसा घेतला तेन्ना लोकांक हांगासर हें जालां की तुमी फुडें सरा आमी येता म्हणून. तेजो जर तो अंतुश्ट 4 जाणांक जो आत्मा आमकां हें जाला जाल्यार ते दिसा आमकां कळटलें आनी आमचो सोक्ष मोक्ष ते दिसा लागतलो अशें हांव म्हणटा. श्री कृष्ण आदरकर. मंडे इवनिंग हांगा मेवल्ले आमी लोकांक आपयल्ले सांगपाक की ट्रॅफिक कंजेशन जे जाता आनी लॉंग क्यूज जाता. आमचे भुरगे जे कामाक वेता ते लेट पावता आनी डेली तांकां ऑफिसान रिमार्क पडटा. ताजे वयर आमी एजिटेशन करून आमी 3 दिसांचो अल्टिमेटम दिल्लो. पूण व्हेरी नेक्स्ट डे ताणें आमचो 2 आसले ते पॉयंट्स, तातूंतलो एक पॉयंट जो फेरीचेर आमकां एक्स्ट्रा फेरी मागलेल्यो आमी विथ द 2 रोरोज वी वॉन्टेड 2 एक्स्ट्रा फेरीज, त्यो ताणें चालू केल्यो आनी सद्याक ती समस्या आमची काबार जाल्या. पूण तरी तातूंत पासून आयज आमच्या संजय भावान एक व्हिडिओ घाल्लो की फेरीबोटी ते सायडीन आसता जाल्यार हेणे एम्बुलन्स आयले आनी हांगा एक 10 मिनटां वयर उरले. सो आमी तो 10 मिनटां हांगा रावले, मागीर 10 मिनटां फेरीबोटीन रावले आनी पावता म्हणल्यार हाफ एन आवर. सो हे हाफ एन आवर एक एटॅक आयल्लो मनीस बीन आहा जाल्यार MLAनूच सांगचें आमकां हाव ही कॅन सर्वायव बिकॉज ही इज सेयींग दॅट वॉट एवर वी आर आस्किंग इज रॉंग. So he has to justify where we are wrong with what we are wrong. He is coming here, he is enjoying the privileges of going early and all that he is enjoying. Everyone is not enjoying this privilege. There are people suffering here on daily basis. कामाक वयताना कामाक घरा येताना आयजूच पळय आतां ती रो फेरीबोट हाडली. ती रो फेरीबोट 15 दीस जावंकूच ना,
सेकंड आयज ते दीस तिजो रोप तुटलो, आयज ती ब्रेकडाऊन जाल्या म्हणून ताणी काडून व्हेली. आनी हांगा आतां कितल्यो फेरीबोटी आसल्यो त्यो तुमी मातश्यो कवर करच्यो. 2 धाकट्यो फेरीबोटी आनी 1 रोरो फेरीबोटी. सो फेरीबोटी आमच्यो चलताल्यो त्यो. कॅन दीस 3 फेरीबोट्स कवर दॅट ट्रॅफिक फ्लो? दॅट ऑल्सो नीड्स टू बी आस्क्ड टू अ MLA, बिकॉज मिनिस्टराचें तर म्हाका कांयच हें दिसना, कित्याक एवरी टायम यू आस्क हिम, ही हॅज गॉट व्हेरी लिटल नॉलेज ऑफ वॉटरवेज दॅट वी अंडरस्टँड फ्रॉम हिम. बिकॉज एवरी टायम कितें विचारलें म्हणटा तो ताका म्हणटा तशें करूंक जायना, अशें करूंक जायना, तें जाता हें थंयसर बसून कांय जायना. हांगा येवन पळोवपाक जाय. भोसले आपूण ऑफिसान बसून उलयता, ताणें हांगा येवन पळोवपाक जाय. थंयसर ऑफिसान बसून हांगासरले कांय समस्या आमची गमना. तर आमी दुसरो जो डिमांड आसलो आमचो, फेर आमकां चोडणेकारांक लेस करची म्हूण, आमी ग्रामसभानूय जेन्ना ग्रामसभान हो एजेंडा आसलो तेन्ना आमी सांगलेलें की आमकां चोडणेकारांक 10 रुपया फॉर 4 व्हिलर अँड फ्री फॉर 2 व्हिलर्स. हो डिमांड आमचो आहा आनी हो डिमांड अजुनूय फुलफील जावंक ना. आय हॅड कॉल्ड MLA 2-3 times, but he didn't answer, but he messaged me saying that we will sit and discuss. So I am waiting for him when he is calling us to sit and discuss. This is not a big issue to sit and discuss. I know as an MLA he has to see about other village panchayats where all the people from those villages are also coming and crossing by Sharam, but they have alternative route. आता मोयांत आनी पणजे वचपाच्या लोकांक कालयेच्यान ब्रिज आहा, एक तुका 10 मिनटां एक्स्ट्रा लागतली, पूण तो लोक येणे तर येता दॅट दे आर एन्जॉयिंग सम प्रिविलेजीस एट द कॉस्ट ऑफ शराव पीपल. सो इफ दे आर एन्जॉयिंग दॅट प्रिविलेजीस दे शूड पे फॉर दॅट. वी विल नॉट पे फॉर दॅट. लेट देम पे, लेट देम एन्जॉय द प्रिविलेजीस. आनी तरी तर MLAक दिसता की आपणे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगल्यांक फ्री करचें. मोस्ट वेलकम. वी आर नॉट डिनायिंग एनिथींग फ्रॉम देम. We are just asking whatever we want, Shoreham people want. We will not pay for 2 wheelers and we will pay only 10 rupees for the 4 wheelers. So since we have called a meeting on Sunday at 5 p.m. here, because MLA on the second day of assembly he called something for us where only few people are there, he's saying. ताणें ह्या आदीं पळयलां आमचें. आमी फाल्यां हो रूटूच बंद करपाचें आसलें. आय वॉज डिटर्मिन्ड टू डू दॅट एंड आय हॅव डन इट. एंड आय मीन्स नॉट आय, वी हॅव डन इट. वी हॅव डन इट ऑल द टायम्स एंड वी हॅव गॉट आन्सर्स एंड कितें म्हणटा ते सोल्युशन्स एवरी टायम वी हॅव डन. बट तरी आमच्या लोकांचें मन जालें, कितें पळय आमचो इश्यू आसलो मेन तो ताणें ट्रॅफिक कंजेशनाचो केलो आनी फकत फेराचो उरला. सो वील गिव देम एक्स्ट्रा टायम, बिकॉज ते कितें आसता तांकांय म्हूण ते वयर सकला पोवन करचें पडटा. सिन्स इट इज एन फायनान्शियल बर्डन फॉर द गव्हर्मेंट, वी आर गिविंग देम एक्स्ट्रा टायम दॅट वी विल डिस्कस वॉट एक्शन वी विल टेक this Sunday when we are coming for the general body meeting. We will ask people's opinion also. Let people tell us what needs to be done and what will be our next step. But definitely it will be closing of this route if they don't agree in the next week. When and where we will not tell, but it will be Shoreham totally closed. We will not allow anyone to enter Shoreham nor leave Shoreham. Let government decide whatever it is. I always had high hopes, and since everyone like Viresh Borkar MLA, then today I think Shri Krishna was telling me Carlos Ferreira MLA also has raised this issue, and I thought that CM will agree to this, because most of the time I see that any sensitive issues are there where people benefit is there. CM agrees to this, but I have not seen any outcome from there. But I think we are still giving them time. Let them come to us to agree to our demands. Here the ego should be kept aside. Here the main issue with our MLA, I think so, it is an ego. तुम्ही सांगता ते आम्ही करचे हय ना, आम्ही सांगता तुमकां आनी तुम्ही करचे हय काय ना, आम्ही सांगता ते लोकांच्याच बऱ्यान सांगता. We are not demanding anything for our personal. So through your medias, we expect this to reach to our government, especially to our honorable CM, and we expect him to come with a solution where all the people will be benefited.
आता तुम्ही पडले 3 दीस दिता न्हू बाय संडे 3 दीस दिना आमी तिसऱ्या दिसा मिटींग घेता ताज्या फुडें आमी केन्ना तो ते एग्री जायना वी वील पुट अ रिप्रेझेंटेशन इफ दे आर नॉट एग्रीइंग टू दॅट वी वील नॉट टेल वॉट वी वील डू अँड वेन वी वील डू बिकॉज इट इज तुमच्या लोकांचं ओपिनियन घ्यायला तुम्ही या सोडण्याच्या लोकांचं ओपिनियन ऑलरेडी ग्रामसभेन आम्ही ऑलरेडी रेझोल्युशन पास केला की जे हे आसा फेर आसा तो आमकां गाडयांक 10 रुपया दवरचा म्हणून इवन आमचे भाव जे थोडे टॅक्सी घेवन वयता रोरो फेरी इंट्रोडक्शन तेच्या उपरांत आमी घेवपाक आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह ना पंचायत मातशी आमची फेल जाली फीडबॅक म्हणजे कितें म्हणून विचारता लोकांकडे म्हणजे डिसिजन सी कोण 30 रुपया फारीक करता तो 10 रुपया फारीक करता म्हणल्यार कोण करचो ना आणि दोज हू आर ओपोजिंग ऑल्सो इट इज नॉट दॅट एव्हरी वन इज सपोर्टिंग अस there will be some who are opposing us but once it is made 10 rupees he will not pay 30 and go he will also pay 10 तोय 10 रुपया म्हणून आपणाच्या थोडण्याचे कितें लायसन कार्ड कितें आयडेंटिटी दाखयतलो 10 रुपयाच्या बेनिफिटार येतलो आय डोंट सी दॅट कितें म्हणटा ताका मरे की तितलो ऑन आमचो ना तो म्हणटलो की 30 रुपया हांव 30 रुपया फारीक करता बिकॉज आय डिडंट गो फॉर दॅट एज्युटेशन आय डोंट फील देर आर पीपल लायक दॅट इट पीपल वील ऑलवेज एक्सेप्ट इट बिकॉज everyone is feeling the pinch of it. आणि आम्ही It is not easy, but see, there are people traveling. हांव 4 पार्टी भोंवता. So 30 into 4 म्हणजे 120 रुपया जाले. लोकांचो ओपिनियन होत आसा की जे पयलींचे फेर आसले पळय तेच आसचे म्हणून कारण कितें कारण ही आमची एसेन्शियल सर्व्हिस आमकां ती लग्जरी नाका खंयचोच चोडणेकार गाडी फेरीन घेतली किंवा बायक फेरीन घेतली तो वचून बसना भितर एसी तांकां फक्त क्रॉस करपाक जाय आमकां तो बोर्ड जाय क्रॉस करपाक ही आमची गरज सो प्रत्येक चोडणेकार जे तुम्ही आता कोणाकूय विचारा ते म्हणटा आमकां 10 रुपयान बरें आसलें सो हो लोकांचो ओपिनियन आसा आणि पब्लीक मिटींग जी आमी कॉल आउट केल्ली आसा पळय ती हेच कळपा खातीर की कितले लोक आमच्या वांगडा आसतले ते बरोबर आयज परवा जेन्ना थंय मिटींग जातली तेन्ना जेन्ना लोक आसतले त्या टायमार कळटले की खंय तरी अतृप्त आत्मा आसा पळय ते 4 जाणांच्या भितर ना खंय तरी आनी खूब जाण आसा अतृप्त आत्मा आणि एक म्हणण्या की चोडणेकार नाका जाल्यार आमी काडटा म्हणून पळय सी वी आर नॉट सेईंग एनीथिंग टू रोरो फेरीज प्लीज दे आर मिसअंडरस्टँडिंग आणि फलदेसाय मिनिस्टराक कोणे सांगला आणि कोणे म्हणला ते ताणें आमकां सांगचे म्हणून आमी लास्ट आमी तुमच्या कडल्यान सांगले ना असे इश्यू पडते जाता ताका लागून नो नो इश्यू इज वॉट इश्यू इज रोरो फेरी नो इश्यू इज नॉट रोरो फेरी इश्यू इज कंजेशनाक कितें आहा सोल्युशन तुजे कडेन आनीक 2 रोरो आहा हिंचोले बाबा तिंचोले हाडून हांगा घाल म्हणटा ना सो कंजेशनाक सोल्युशन वॉज ह्यो फेरी ज्यो तुवें थंयसर बांदून दवरल्या दे आर पेड फॉर 24 hours दे आर नॉट पेड फ्रॉम 7 to 7 दोनूच कन्व्हेन्शन पळय 2 कन्व्हेन्शनल घालून सॉल्व जालो इश्यू न्ही 3 कित्याक आमकां वी ऑल्सो फील इट न्ही बेश्टी हाली फेरीबोट कशें वचपाचें आसा पयलींच्यान 2 चलता ताजेन बरें जालें पळयता जाल्यार पयलीं आमकां 2च फेरी आसल्यो मागीर 3 जाल्यो मागीर 4 जाल्यो 5 जाल्यो मागीर हांगा आमी परत झगडून आनी झगडून हाडल्या फेरी फेरी घेतल्यो सो तरी तो लोड आणि म्हाका सांगपाक दिसता पळय आतां आमी मुद्दाम ट्रॅव्हल करिना आमकां गरज आहा म्हणून ट्रॅव्हल करता आतां सरकाराचो पळय सरकार मेडिसिनाक हॉस्पिटलाक लाखो रुपया करोडांनी मोडटा इट इज अ नीड एसेन्शियल दुसरें म्हटल्यार प्रोविदरियाक कितले तरी लोकांक पयशे दिता शिक्षणाक कितले तरी पळय थंय प्रोडक्टिविटी कांय ना आतां चोडणेकार मुद्दाम येना अजून सरकारान फूल आमचो मागता तो इलेक्शना टायमार घालता पूण अजून पासून फुलफील अजून करिना म्हाका इतलें सांगूंक दिसता की ह्यो ज्यो फेरीबोटी तुमी बिझनेस म्हणून करूं नाका आमच्यो सेवा म्हणून करा तुमी प्रॉफिट मेकिंग करूं नाका प्रॉफिट मेकिंग बिझनेस म्हणून तुमी मायंडान करूं नाका आमकां सर्व्हिस दिवपाची कित्याक आमी वोटर्स आमी ह्या आयलंडान रावता काय आमी ह्या आयलंडार रावता म्हणून आमी गुन्यांवकारी हे सरकारान आमकां सांगचें कित्याक जन्म घेतला म्हणून ह्या आयलंडाचेर जन्म घेतला म्हणून आयलंड म्हणून आमकां तुमी टॅक्स करता दुर्दैवाची गोष्ट म्हणल्यार हे जे व्हडलें हें आतां एक आमचो मंत्र्यान केसात म्हटलेलें कोणी तरी तुमी अशी इंटरव्यू घेतलेली असेंब्ली भायर तेणें सांगलेलें कितें की आमदार तर सांगीत जाल्यार आपण हें करता म्हणून देंवयता पूण सादी गोष्ट आमदारा कडेन सांगूंक जायना कित्याक तेंचे आमचें हें आसा खंयचो सादो आमदार पासून कोणीय हें मागूंक शकता तर तेंकां हें म्हणून आमचोच रिव्हेन्यू जाय तुमकां आमचेच गरिबाचे पयशे जाय आमचे अशे आहा लोक की कोण 8,000 वयता कोण 10,000 वयता कोण 15,000 वयता वचना ते हें करतलो कितें इवन म्हाजी परिस्थिती हांव जाणा म्हाजी चली LLB करपी म्हाका परिक्षाक पासून तिका हांगासर लायनींग हे पेपर पासून चुकले
म्हणाले पप्पा म्हणाले हांगासर रावू नाका, आमी खंय तरी या दुसरे कडेन. आतां हांव दुसरे कडेन फिजिकली थंय म्हणजे माझे आमचो गांव म्हणून मेंटली माझे लक्ष गांवा कडेन आसा. गांवा वांगडा आमी रावपाची आमची अजून पासून फुडें रावतलो. ह्या पयलीं रावल्या फुडें रावतली. आमकां खंय तरी पॉलिटिक्स करपाची गरज ना. आनी तुमकां सांगता येणाऱ्या एका आयतारा दिसाची जाहीर सभा जातली तेन्ना आमी डिसायड केलां की सगळे पॉलिटिकल मनशां हाडटले, इन्क्लुडींग हे सगळे पार्टीचे येतले, सगळे एक्टिव्हिस्ट येतले. आमी इट इज ओपन, कोणाचे तरी आयसोलेटेड दवरिना. सगळ्यांचो आपलो व्यू मांडूनी, लोकांचो आपलो व्यू मांडूनी. पंढरी बाब येयला हांगासरलो स्थानीक पंच तो, तेका उमेद आसा. पण खंय तरी आमच्या पंचायती खंय तरी हे करून खंय तरी वयरसून खंय तरी हे जाता, ते खंय तरी सुटावो जायो. आनी तेंच्यांनी लोकांक कित्याक ह्या लोकांनीच तेंकां मतां मारला, त्या लोकांनी आमकां सपोर्ट करपाची काळाची गरज आसा. पण पॉलिटिकल पार्टीयांक म्हणले पळय आपयतले म्हणून तुमी तांकां पर्सनली सांगतले आमी आव्हान करतले. आमी आव्हान पर्सनली कोणाक सांगचे ना, फक्त पर्सनली सांगतले आमच्या आमदाराक. आमी धाकटे जावंक पडले, आमकां मूय जावचे पडल्यार उपकारता, आमकां साखर कापपाक जाय म्हणून. पण आमी जाय जाल्यार आमी वचपाचे पासून आमी करया, घरा कडेन पासून वचपी. कित्याक फाटल्या एका तेणे तसो ते आमचे फोन बीन घेवंक ना, पूण मागीर आमी ताका कॉन्टॅक्ट करून आपयल्लो. जर तर आमचे ताका हीत जाय आनी आमकां आमी ताका फुडें जाय जाल्यार तेणे आमकां ह्या टायमार कॉपरेट करचें पडटलें. थँक्यू. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.